رشتے سدا ایک سے نہیں رہتے، یہ بھی رفتہ رفتہ بقا سے فنا کا سفر کرتے ہیں۔ ان میں بھی کبھی سمندر کی طرح جذبات کا طوفان اٹھتا ہے تو کبھی لا تعلقی کا گہرا سکوت چھا جاتا ہے۔ یہ بھی کبھی شاخ پہ کھلے پھولوں کی طرح مہکتے ہیں تو کبھی پتی پتی ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج آپ کے ساتھ رشتوں کی ایک ایسی انوکھی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جس میں کہ سبق چھپا ہوا ہے ان بہت ساری خواتین کے لیے جو کہ اپنی زندگی میں موجود اپنے سب سے قیمتی رشتے یعنی کہ اپنے ہم سفر کی قدر نہیں کرتی ہیں۔ آفتاب اور ذکیہ کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ دونوں آپس میں خالہ زاد تھے اور ان کا تعلق ڈیرہ غازی خان کے ایک چھوٹے سے علاقے سے تھا۔ آفتاب ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا ایسا شخص تھا جو کہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ چونکہ دونوں کا آپس میں پہلے سے کزن تھے تو اس وجہ سے کیا کہ بھی آفتاب نہ ذکیہ کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ آفتاب گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، باپ اس کا بیمار تھا اور ماں گھر کی غربت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس کی ایک بہن تھی جو کہ آفتاب سے چھوٹی تھی لیکن اس کی شادی ہونے والی تھی اور ایک چھوٹا بھائی تھا جو کہ ابھی میٹرک میں پڑھ رہا تھا۔ آفتاب وہاں پہ ڈیرہ غازی خان میں ویلڈنگ کا کام کیا کرتا تھا اور گھر کی اتنی ساری غربت ہونے کے باوجود کیا تھا کہ بھی وہ ذکیہ کے لیے روز کوئی نہ کوئی چیز گھر والوں سے چھپا کے لے جایا کرتا تھا جو کہ وہ اوپر اپنے کمرے میں لے جا کے اس کو چھپ کے دیا کرتا تھا۔ چونکہ محبت کی شادی تھی تو اس لیے وہ اپنے تئیں اپنی حد تک مکمل طور پہ کوشش کرتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے نہ کوئی خوشی دے سکے۔ لیکن ذکیہ چاہتی تھی کہ گھر کے حالات بہت زیادہ بہتر ہو جائیں اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی جو ہے آسائشوں سے بھرپور زندگی گزارے۔ اب جی یہ سب کچھ پاکستان میں رہتے ہوئے راتوں رات تو ممکنات میں سے نہیں تھا، تو جی ذکیہ نے ضد کرنی شروع کر دی کہ بھی آفتاب جو ہے وہ کسی نہ کسی بیرون ملک چلا جائے۔ اور چونکہ ذکیہ کا ایک کزن پہلے سے یو کے میں مقیم تھا تو اس کی طرف دیکھ کے وہ بہت زیادہ انسپریشن لیتی تھی کہ بھی ان کے گھر میں فلاں چیز ہے اور ہمارے پاس تو گھر میں کوئی بھی ضرورت کی بیسک چیزیں بھی نہیں ہیں۔ اس وجہ سے کیا کہ وہ ہر وقت آفتاب سے یہی ڈیمانڈ کیا کرتی تھی کہ بھی اسے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف آفتاب کے گھر والے یعنی کہ اس کے ماں اور باپ کی طرف سے بھی یہی پریشر تھا کہ بھی بہن کی شادی کرنی ہے اور باپ چونکہ بیمار ہے تو اس کا علاج بھی کروانا ہے، تو اس وجہ سے آفتاب کو جو ہے کوئی نہ کوئی اور نوکری ڈھونڈنی چاہیے۔ لیکن جی آفتاب چونکہ ذکیہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا تو اس وجہ سے کیا کہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے کہیں پہ بھی جائے۔ وہ کہتا تھا کہ بھی زندگی چاہے 2 روٹیاں ہی کھا کے گزر جائے لیکن کیا ہے کہ ہم دونوں ساتھ ہوں تو زندگی جو ہے وہ گل و گلزار ہے۔ مگر یہ بات صرف آفتاب کی حد تک تھی۔ ذکیہ چاہتی تھی کہ آسائشوں سے بھرپور زندگی اسے چاہیے تھی اور چونکہ گھر والوں کی طرف سے بھی پریشر تھا تو وہ بھی مل کے آفتاب کو اس بات پہ مجبور کیا کرتے تھے کہ وہ جو ہے وہ یو کے کا ویزا لگوائے اور ذکیہ کے کزن کے پاس یہاں پہ یو کے میں چلا جائے تاکہ گھر کے حالات اچھے ہوں اور زندگی آسانی کے ساتھ گزر سکے۔ اب جی آفتاب اس بات کے اوپر ذکیہ کے ساتھ بہت ساری لڑائی کیا کرتا تھا اور کافی دن ناراض بھی رہتا تھا کہ وہ کیوں اسے اس بات پہ مجبور کر رہی ہے کہ وہ اسے چھوڑ کے کہیں بیرون ملک چلا جائے۔ لیکن ذکیہ آگے سے یہ کہا کرتی تھی کہ بھی محبت سے جو ہے وہ پیٹ نہیں بھرتا ہے اور جب تک زندگی جو ہے وہ آسائشوں سے بھرپور نہ ہو تو ایسی زندگی گزارنے کا کیا فائدہ۔ پھر جی اسی طرح ذکیہ کے مجبور کرنے پہ اور گھر والوں کی طرف سے پریشر آنے کی وجہ سے کیا کہ بھی آفتاب کو سرنڈر کرنا پڑا اور اس نے یہاں پہ یو کے آنے کے لیے ویزا جو ہے وہ اپلائی کر دیا۔ کچھ اس نے قرض وغیرہ لیا اور باپ کی جو موٹر سائیکل وغیرہ اور باقی کے ماں کا جو زیور وغیرہ پڑا ہوا تھا وہ اس نے بیچ بوجھ کے کیا کہ بھی یہاں پہ یو کے آنے کے لیے اپنا ویزا لگوایا۔ اسے یہ تھا کہ بھی میں ایک ہنرمند انسان ہوں، ویلڈنگ کا کام جس بندے کو آتا ہو تو وہ یہاں پہ یو کے میں آ کے اچھا خاصا سکسیسفل ہو سکتا ہے۔ تو جی دوسرا اس کے ذکیہ کے کزن کی طرف سے بڑی اس کو یہی سہانے خواب دکھائے جا رہے تھے کہ بھی یہاں پہ جو اسکلڈ پرسنس ہیں جن کو کوئی ہنر آتا ہے، کوئی اس طرح کے بیسک کام آتے ہیں تو ان کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اب جی خیر اس طرح سے کر کے آفتاب یہاں پہ یو کے میں آ گیا۔
बड़ा गमगीन था, बड़ा रंजीदा था कि भी उसे अपनी मोहब्बत को पीछे छोड़ के आगे जो है वो एक नई ज़िंदगी की तलाश में यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन ज़किया समेत बाकी सब घर वाले इसलिए बड़े खुश थे कि भी अब वो चूँकि बैरून मुल्क चला गया है, तो अब क्या है कि भी हमारे हालात जो हैं वो बदलने शुरू हो जाएँगे। 5 साल तक आफ़ताब यहाँ पे यूके में आके काफ़ी उसने स्ट्रगल की, काफ़ी उसने मेहनत की, लेकिन क्या कि भी मतलब यहाँ पे रहने के लिए आपको पता है कि भी स्ट्रगल इंसान को करनी पड़ती है। यहाँ पे सर्वाइवल की जंग लड़ना और फिर यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे स्टे करने के लिए एक स्टेटस जो है उसको क्रिएट करना, उसको हासिल करना कोई आसान काम तो होता नहीं है। अब जी आफ़ताब कहने को तो ये था कि भी ज़किया के कज़न के पास आया था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद कोई भी जो रिश्तेदार है ना, वो बहुत ही जल्दी आँखें बदल लेता है। अब जी जो ज़किया का कज़न था उसने बस इसको यहाँ पे लाने के बाद थोड़ा बहुत ही गाइड किया और उसके बाद इसको इस समंदर में तैरने के लिए छोड़ दिया। अब जी शुरू-शुरू में तो आफ़ताब ने बड़े हाथ-पैर मारे, बड़ी स्ट्रगल की और रोज़ जो था वो घरवालों के साथ फ़ोन पे बात भी हो जाया करती थी। हर वक़्त वो मतलब अपनी बीवी को ही याद करता रहता था। लेकिन अब चूँकि वो एक दफ़ा यहाँ पे आ चुका था और यहाँ पे अब चूँकि कर्ज़ वग़ैरह उठा के आया था, तो इसलिए अब वापसी का सफ़र तो नामुमकिन था। ख़ैर जी उसने ना बड़ी मेहनत की और क्या के भी कर करा के ना उसने किसी तरह से ना एक फ़ूड शॉप के अंदर जो वर्क परमिट है ना वो हासिल करने में वो कामयाब हो गया। लेकिन उसको ये वर्क परमिट जो 5 साल के लिए मिला था ना, वो एक पाकिस्तानी की फ़ूड शॉप थी और मैनचेस्टर में ये जो था ना फ़ूड का बिज़नेस था। वहाँ पे अब क्या कि भी ये जो उसको वर्क परमिट मिला था ना, वो बड़ी ही मुश्किल के साथ और एक कंडीशन के ऊपर मिला था। और शर्त ये थी कि भी ये जो शॉप ओनर था ना उसकी एक सिस्टर इन लॉ थी। उसकी एक साली जो कि बेवा हो चुकी थी ना उसके साथ जो था ना आफ़ताब शादी करेगा तो तभी आफ़ताब को जो है ना ये वर्क परमिट वो देगा 5 साल के लिए। और फिर उसके बाद क्या कि भी अगर आफ़ताब नाइसली एंड फेयरली जो है उसकी साली के साथ रहता है और उन लोगों की ज़िंदगी अच्छे तरीके से चलती है, तो फिर उसके बाद उसकी जो सिस्टर इन लॉ है वो उसका पासपोर्ट भी करवा देगी। अब जी ऑफ़र तो देखने में मतलब बड़ी अच्छी थी, लेकिन आफ़ताब चूँकि अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और वो इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि वो उसको चीट करेगा या मतलब वो ज़िंदगी में कभी दूसरी शादी करेगा। लेकिन अब चूँकि यहाँ पे आने के बाद इंसान को बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं और चूँकि ज़किया ने खुद आफ़ताब को अपनी मोहब्बत को खुद से दूर करके आसाइशों की खातिर यहाँ पे इस मुल्क में भेजा था, तो आफ़ताब को ना अब यहाँ पे रहने के लिए और वो आसाइशें जो कि उसकी बीवी और घरवालों को चाहिए थी ना वो मुहैया करने के लिए ये समझौता करना ही पड़ा। उसने उस फूड शॉप के ऑनर की सिस्टर इन लॉ के साथ शादी कर ली और इस तरह से उसको वर्क परमिट 5 साल के लिए मिल गया। और साथ ही साथ उसने क्या कि भी कुछ अरसे के बाद मतलब कि चूँकि उसने ये ओरिजिनल में शादी की थी, अंदर से उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो उसको चीट करता या कभी छोड़ के वापस पाकिस्तान चला जाता। तो इस वजह से क्या कि भी बाद में उसका पासपोर्ट वग़ैरह भी करवा दिया गया। और कॉम्प्रोमाइज़ जो था वो ये था कि भी उसने यहाँ पे अब दूसरी शादी कर ली थी और एक बेवा औरत के साथ शादी की थी। तो जी अब यहाँ पे ना आफ़ताब की ज़िंदगी यूके में सेटल डाउन हो गई। लेकिन ज़किया को जब उसने इस बारे में बताया कि भी उसने यहाँ पे यूके में रहते हुए दूसरी शादी कर ली है और वो अब कभी भी पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता है, तो उस वक़्त ना ज़किया के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसको ऐसे लगा कि भी जैसे वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई है। और आफ़ताब ने उसको फिर यही बताया कि भी चूँकि तुम्हें सहूलतें चाहिए थीं, तुम्हें पैसा चाहिए था, तुम्हें ज़िंदगी में आसाइशें चाहिए थीं, तुम्हें कभी भी मेरे प्यार की कोई भी अहमियत नहीं थी और ना ही कभी तुमने इस चीज़ को कभी कंसिडर किया था कि भी मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। लेकिन अब चूँकि तुमने मुझे खुद यहाँ पे इस मुल्क में भेज दिया है और यहाँ पे रहने के लिए तुम्हें वो आसाइशें और वो ज़िंदगी देने के लिए जो तुम्हारी ख्वाहिश थी ना, तो मुझे ये कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ा। अब जी हर महीने ज़किया को और उसके घरवालों को पैसे बाकायदगी के साथ जाते हैं और उसकी वजह से क्या कि उनकी ज़रूरतें तो पूरी हो गई हैं, घरवालों की ज़िंदगी आसान हो गई है, उसके बाप का इलाज भी हो गया, बहन की शादी भी हो गई और छोटे भाई ने आला तालीम भी हासिल कर ली। लेकिन एंड में आ जाके जो नुकसान हुआ ना, तो वो हुआ ज़किया का।
ज़किया अब बड़ा ही रोती है, पछताती है और हर किसी को यही नसीहत करती है कि कभी भी अपने हाथों से अपने अच्छे और मुखलिस रिश्तों को ना जाने दें। ये रिश्ते भी वक़्त के साथ-साथ बदल जाते हैं और कभी भी किसी चीज़ को यहाँ पे दुनिया में बक़ा हासिल नहीं है, हर चीज़ जो है उसने फ़ना होना ही होना है। इसी तरह से ये प्यार और मोहब्बत के जो रिश्ते हैं, इनको अगर आप इनकी लुक आफ्टर नहीं करेंगे, इनकी देखभाल नहीं करेंगे, इनकी कदर नहीं करेंगे, तो क्या है कि वक़्त के साथ-साथ ये भी ख़त्म हो जाते हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि आफ़ताब ने यहाँ पे यूके में आके यहाँ पे सेटल डाउन होने के लिए जो कदम उठाया, क्या उसने सही किया? और ज़किया के साथ जो ज़्यादती हुई, क्या वो वाक़ई में ज़्यादती थी या कि उसके अपने किए हुए अमाल का नतीजा थी? अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।